Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente d'abord. Je m'appelle Mohamed Ihab Chakour. Je suis membre créateur du groupe Les Élites d'économie. Inch'Allah, ce groupe est sur notre chaîne et notre page Facebook. غادي يكونوا Inch'Allah des cours vidéo pratiquement dans tous les modules dans lesquels on va essayer de vous transmettre le message bien comme il faut, Inch'Allah, et j'espère que vous serez satisfait. Alors, de ma part, je vais vous accompagner dans cette matière, à savoir la fiscalité, ou l'équipement le droit fiscal. Alors, sans trop tarder, comme vous le voyez, le plan du cours, donc on nous fait là 5 éléments. Alors, le premier élément, donc on va commencer par la définition des notions de base. Après, on va parler des caractéristiques de l'impôt. Après, la classification de l'impôt. Ensuite, le rôle de l'impôt, ou bien les rôles de l'impôt. Et enfin, on va aborder le point d'application de l'impôt qui est le plus important pour moi durant ce cours. Commençons par la définition de la fiscalité. Donc, la fiscalité, c'est l'ensemble des lois, des règles qui régissent les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes. Alors, la fiscalité, la fiscalité, كيف ما قلت لكم انا كنبغي نسميها le droit fiscal. علاش باسكو هي سي لونسومبل ديال دي تكست دو لوا، يعني نصوص قانونيه خصنا نطبقوهم à la lettre bien sûr, mais entre parenthèses. Donc des lois et des règles. Les lois et les règles bien sûr اش كيداروا pour régir, donc les relations entre l'État et les contribuables. Alors, le contribuable, c'est la personne ou الشخص اللي غادي يخلص l'impôt, tout simplement. Alors, l'État كتاخد من les citoyens des impôts. Donc, la relation entre l'État et le contribuable, c'est une relation financière parce que كنخلصوا ليه فلوس، يعني الضرائب كنخلصوا ليه فلوس. Très bien. داكشي علاش كنسميوها une relation هي financière. Donc, كيفاش كيتخادو هاد الفلوس؟ كيتخادو sous forme de prélèvements fiscaux. De prélèvements fiscaux. يعني قطاعات، يعني الدولة كتقطع لينا واحد الفلوس اللي كتسموا دي بريليفمون فيسكو، يعني مرة كنسميوهم دي زامبو ومرة كنسميوهم دي تاكس. داكوغ. دونك لا ديفينيسيون ديال لا فيسكاليتي هي هادي. حنا غادي نشوفو امتى كندويو على امبو وامتى كندويو على تاكس. Très bien. Alors, les éléments, les notions de base, c'est l'impôt, la taxe, la redevance et la parafiscalité. Mais le plus important, c'est de faire la différence entre l'impôt et la taxe. Choufou la définition de l'impôt. Donc, l'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire subi par le contribuable. Donc, c'est un prélèvement féminin. Pécuniaire, ça veut dire financier, un prélèvement financier flous, obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de le payer ou là, on est obligé de payer avec l'impôt subi par le contribuable. Le contribuable, c'est la personne qui paye l'impôt. Alors, l'impôt هذا كيفاش داير؟ donc sans contrepartie directe. Alors, ماشي ما كايناش une contrepartie، هي كاينه une contrepartie ولكن elle est indirecte، ماشي direct، elle est indirecte. حنا نشرحوا علاش. Alors, afin d'assurer le rôle de l'impôt, donc afin d'assurer la couverture des dépenses publiques, ça veut dire que l'État, les impôts, c'est pour nous rendre des services publics, la santé, l'éducation, l'éclairage, la sûreté, la logistique, par exemple, etc.
Alors, la couverture des dépenses publiques et de réaliser d'autres objectifs économiques et sociaux. Nous déchevons après en détail. Ça, c'est l'impôt. باش تفهموا l'impôt مزيان خصنا ندويو على la taxe باش نفهموا la différence بيناتهم. Alors, يمشى prélèvement كنسميو impôt, يمشى كنسميو taxe. Donc, la taxe, c'est un prélèvement obligatoire payé en contrepartie d'un service direct. يعني l'impôt, il est payé sans contrepartie directe. Et la taxe, elle est payée sur une contrepartie liée directe. D'accord? Fournie ou rendue par l'État, les collectivités locales, tandis que l'impôt est sans contrepartie. Comme exemple pour bien assimiler la différence entre impôt et taxe. Alors, si on prend l'exemple de l'éclairage, les autoroutes, d'autres les autoroutes. L'éclairage, c'est un service public fourni par l'État. L'État, il est alors, l'État, واش كتقدر تعرف شكون لا بيرسون اللي دازت من تما واستفادت من هذاك l'éclairage. دونك حتى شي واحد ما عارف شكون l'État ما كتعرف شكون لي بيرسون اللي دازو من تما واستافدوا من هذاك لو سيرفيس ديال l'éclairage. alors donc l'impôt كيتخلص على دي سيرفيس اللي هما indirect. d'accord, indirect بحال هاد لو سيرفيس ديال l'éclairage. إلا خدينا لا تاكس نعطيكم un autre exemple باش تفهموا مزيان. لو سيرفيس دو لا ليغاليزاسيون في المقاطعات باغ اكزومبل فاش كتمشي كتخلص واحد 2 درهم ديال التامبر. هذيك لي 2 درهم ديال التامبر يعني انت ليطا عرفات شكون اللي استفاد من هذاك لو سيرفيس دو لا ليغاليزاسيون باسكو ملي كتمشي تاخذ نتايا كتبغي تليغاليزي كياخذوا عندك لا كارت ناسيونال كيقيدوا المعلومات ديالك اكسيتيرا اي تو باي هذاك لو سيرفيس ديالك. متفقين؟ دونك لامبو امتى كندوي على لامبو هو سي لا كون يعني هو سي ان بريليفمون ديال ان سيرفيس اللي هو انديريكت. داكوغ يعني لامبو سي ان بريليفمون لي دو كا في لي دو كا كندوي على بريليفمون اوبليغاتوار بيكونيير اكسيتيرا. مي لامبو كتكون عنده اون كونتربارتي انديريكت اي لا تاكس كتكون عندها une contrepartie liée directe. J'espère que vous avez bien compris. Alors, pour la redevance tout simplement, c'est un prélèvement obligatoire en contrepartie d'un service public rendu qui sert l'intérêt général. بحالاش نعطيكم exemple باش تفهموا la redevance شي حاجه اللي كتبقى تخلص d'une manière permanente. d'accord. يعني كتبقى تخلص بحال مثلا نعطيكم لو سيرفيس ديال لاسينيسمون. لو سيرفيس ديال مثلا قبل كانت واحد لا ريدونس على لا راديو. داكوغ كانت كتخلص دابا ما بقاتش مي لو سيرفيس مازال. داكوغ لو سيرفيس مازال. دونك لا ريدونس سي براتيكمون بحال لا تاكس. داكوغ. Alors pour la parafiscalité, la parafiscalité tout simplement, est un prélèvement effectué dans un intérêt économique et social au profit des organismes sociaux. D'abord, les impôts et les taxes qui sont l'État ou bien les collectivités locales, mais la parafiscalité, qui est des prélèvements, d'accord, اللي هما اوبليغاتوار اكسيتيرا مي ما كنخلصهمش ليطا وما كنخلصهمش لي كوليكتيفيتي لوكال. داكوغ مي كنخلصهم دي زورغانيزم اللي هما تابعين ليطا. يعني اي بريليفمون خلصتيه لشي حد من غير ليطا ومن غير لي كوليكتيفيتي لوكال كيتسمى اون تاكس و بارافيسكال. بحال شكون هما دي زورغانيزم هادو اللي تكون عندهم ان بوت ان اوبجيكتيف اللي هو سوسيال بحال لا سي ان اس اس الضمان الاجتماعي و بيان لا سي ام ار. داكوغ دونك يعني لي كوتيزاسيون اللي تنخلصو سو سون دي بريليفمون كتقطعوا لينا اوبليغاتوارمون لمن شكون اللي كياخذهم كتاخذهم لا سي ان اس اس لا سي ام ار. لا سي ان اس اس سي با ليطا سي با اون كوليكتيفيتي لوكال مي سي ان اورغانيزم اللي هو تابع لليطا بيان سور. دونك
اللي عنده ان اوبجيكتيف اللي هو سوسيال. الوغ اون فوا كنخلصوا شي امبو او بيان اون تاكس لواحد لورغانيزم اللي هو من غير ليطا من غير لي كوليكتيفيتي لوكال كتسمى هذه اون بارا فيسكاليتي. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Alors, on passe à notre deuxième point, à savoir les caractéristiques de l'impôt. Déjà, j'ai oublié les chiffres, donc les caractéristiques de l'impôt. La première des choses, l'impôt c'est un prélèvement obligatoire. Ça veut dire que on n'a pas le choix de le payer ou là, donc on doit le payer. C'est obligatoire. Et définitif, ça veut dire qu'une fois qu'il y a un remboursement, l'impôt il est non remboursable. يعني ميمكنش تخلص l'impôt d'une manière définitive, donc ميمكنش لك تعاود تاخد داك l'impôt هذاك. Autre chose, c'est que قلنا بأن l'impôt c'est un prélèvement اللي هو pécuniaire, ça veut dire sous forme d'argent, يعني financier et sans contrepartie. D'accord? Après, donc, l'impôt, les caractéristiques dialogue, c'est qu'il est destiné à couvrir les dépenses publiques. Ça veut dire que l'État, كتاخد avec les impôts, باش أنها تصرف على النفقات العمومية ديالها، يعني les services publics. Les services خصها تفينونسيه باش بلي recettes fiscales اللي هما les impôts. Autre chose qui est très importante, c'est que l'impôt est un instrument de politique économique et sociale. Ça veut dire que l'État ملي كتبغي تدخل في الاقتصاد ديال البلاد ممكن تدخل اترافير لامبو. داكوغ؟ او بيان باش تدخل في الاقتصاد باش تدخل في الحاله الاجتماعيه ديال البلاد، دونك كتدخل اترافير لامبو. واخا هو ليكونوميك et le social ils sont toujours liés, ils sont fortement liés. هاد لو بوين هذا غادي تفهموه مني غادي ندوزو لو رول ديال l'impôt. Alors, l'impôt a trois bien trois fonctions. Une fonction financière, les déjà douine c'est que l'État a financé les dépenses publiques d'IALA. Donc, le rôle loué. Le rôle tchani, il y a un rôle qui est économique. Le rôle économique, bien la fonction économique, c'est-à-dire que l'impôt, il permet à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale. Dans quel objectif? Dans l'objectif de modifier les conditions de la vie économique. Par exemple, l'État ملي كتبغي تدخل في l'économie ديال البلاد كتدخل à travers l'impôt. Par exemple, l'État بغا تشجع الناس انهم يديروا des investissements. Donc l'État شنو غادي دير؟ غادي تهبط les impôts، غادي تنقص من les impôts. غتقول لك شوف عادو خلصوني avec moins d'impôts ماشي كثر مي قل. دونك انت ملي تبدا تخلص كنتي كتخلص مثلا 100 درهم، جو دي نابورت كوا، كتخلص 100 درهم ديال لامبو، ليطا قالك شوف عطيني غير 40 درهم ديال لي زامبو. دونك انت غتولي تخلص دابا غير 40 درهم، غتشيط لك 60 درهم ديال لي زامبو. الوغ هذيك 60 درهم شنو غادي دير بها؟ دونك بيان سور غادي تمشي و دير بها دي زانفيستيسمون. دونك دون سو كا كيبان لينا بان ليطا يعني ملي غادي لي جون ils vont investir davantage. دونك هنا غادي بيان سور غادي يخدموا الناس، غتكون غيكون واحد الرواج اقتصادي. دونك هنا غتكون une stimulation de l'activité économique. D'accord? Donc هذا un exemple على la fonction économique. عندنا la fonction sociale. Donc l'impôt donc est un instrument de redistribution des revenus pour réduire les inégalités sociales. Ça veut dire quoi? Je vous donne un autre exemple. Par exemple, كتسمعوا les allocations de chômage. Les allocations de chômage هو الناس اللي تقول لك كيتخلصوا على لو شوماج. alors هما ماشي كيتخلصوا على لو شوماج مي كيتعوضوا على لو شوماج. يعني ليطا ما قدراش انه توفر لك فرص الشغل، داكشي الشيء كتعوضك بواحد المدخول شهري. دونك هنا ليطا شنو كدير؟ يعني هنا هذه عندها اون فونكسيون سوسيال، كتعطيك شي عندها واحد لوبجيكتيف اللي هو اجتماعي. يعني انت ما عندكش غوفوني، ليطا كتعاونك باش انك تعيش اترافير واحد لالوكاسيون، واحد une subvention, d'accord, mensuelle, bien trimestrielle, ça dépend, d'accord. Donc là, c'est pour réduire les inégalités sociales, les moins الفوارق الاجتماعية. Donc هادو كانوا هما les rôles ديال l'impôt.
Alors on passe à notre quatrième point, la classification de l'impôt. Alors, la classification de l'impôt, il existe plusieurs ou bien différentes classifications, mais les deux classifications phares, donc, une classification économique et deuxièmement une classification administrative. Alors, classification économique, la logique d'ILH nous donc, elle repose sur la distinction entre l'origine de la richesse et l'emploi de cette richesse. Donc, l'impôt, la richesse, c'est-à-dire le revenu. D'accord, le revenu. أنا عندي واحد المدخول. هذاك المدخول يقدر يكون un salaire، يقدر يكون ان لوايي، عندي شي دار كاريها، وبيان يقدر يكون ان هيريتاج، ورثت شي حاجه، حتى هو راه غوفوني، حتى هي سي اون ريشيس. الوغ حنا هذاك لو غوفوني ديالك حتى هو كتخلص عليه واحد لامبو. دونك في لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك اون في لا ديستينكسيون entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la dépense. Ça veut dire كنخلصوا l'impôt على l'origine ديال لو revenu، d'accord، et فاش استعملنا هذاك لو revenu. Premièrement, douina l'impôt sur le revenu. Donc, cet impôt touche l'ensemble des sommes perçues par une personne pendant une période préalablement définie. Généralement, la période que tu connais. Mais je vous montre des claims kamel ou كنحسبوا عليه l'impôt. Exemple de l'IS. Alors, شنو le revenu des sociétés? Le revenu des sociétés, c'est le résultat. Les entreprises qui reçoivent l'impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, des gens normaux, donc, elles ont le revenu. Avec le revenu, soit un salaire, un capital foncier, donc ils reçoivent impôt sur le revenu. Alors, le revenu. Le revenu, je vais dire, bien sûr, فلوس شنو كنديرو بهم؟ كنمشيو نكونسوميو بهم، soit la consommation soit l'épargne. حنا دابا ندويو غير على la consommation. Donc on va dépenser notre argent. Alors حتى فاش كنديبونسيو l'argent ديالنا، d'accord، هنا on paye واحد l'impôt sur la dépense. Donc cet impôt il frappe l'utilisation du revenu. Donc بحال la TVA. La TVA c'est un impôt sur la dépense. امتى كنخلص لا تي في ملي كنكونسومي شي حاجه. الا شريت ان جو دورانج، واش غنخلصو ولا ما نخلصوش؟ غنخلصو. avec quel montant? Avec montant TTC, ça veut dire فيه déjà la TVA. Donc dans ce cas la TVA elle est payée à chaque fois qu'on consomme quelque chose, qu'on dépense notre argent. Donc la classification économique on fait la distinction. Il y a des impôts sur le revenu. بحال الياس بحال الياغ، ملي كتدخل فلوس كتخلص عليهم لامبو، وملي كتخرج فلوس حتى هما كتخلص عليهم لامبو. شنو هو الامبو اللي كتخلص؟ هو لا تي في، taxe sur la valeur ajoutée. Très bien. Alors, maintenant, la deuxième classification qui est une classification administrative. Donc, faites la classification administrative que je vous la relation entre le contribuable et l'État. D'accord? Où est-ce qu'il y a une relation directe, d'accord, entre le contribuable et l'État, ou là qu'il y a l'intermédiaire. Alors, il y a une relation directe, ça veut dire que le contribuable, ou il y a l'impôt ديالو l'État. D'accord, كيمشي برجليه لو تريزور بوبليك. هي هذه. دونك امبو ديريكت يعني ما كاينش ان انترميديير، ما كاينش وسيط ما بين لو كونتريبيابل اي ليتا. Donc il existe une relation directe entre le contribuable et le trésor public اللي هو l'État. علاش le trésor public؟ parce que الدولة كتدخل الفلوس à travers le trésor public، الخزينة العامة. دونك كتمشي هي اللي يعني le trésor public هو la caisse ديال l'État. يعني كاع الفلوس اللي كيدخلوا à travers le trésor public. Alors, بحال l'IS ou bien l'IR, l'impôt sur la société ou bien l'impôt sur le revenu. Donc, les deux impôts, يعني le contribuable هو اللي كيحسب، هو اللي كيديكلاري، هو اللي كيمشي برجليه يخلصهم في le trésor public. Mais d'abord, avec la dématérialisation ديال l'administration fiscale, وليتي كدير la déclaration ديالك en ligne، كتخلص en ligne.
Ça c'est juste théorique. Alors maintenant impôt indirect, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire. بحال مثلا la TVA. Donc نقراو بعدا la définition ونعطيو l'exemple. Donc il existe un tiers collecteur qui intervient pour encaisser l'impôt et le reverser au trésor public. يعني شنو؟ يعني بحال دابا لا TVA. لا TVA شكون اللي تيخلصها؟ تتخلصها la personne qui consomme avec le service. D'accord? Alors, نعطيك exemple, انا مشيت le café, j'ai consommé واحد le jus d'orange. Alors, avec le jus d'orange, je l'ai consommé, خلصته en TTC. يعني داك الثمن اللي خلص مثلا 10 دراهم فيها 8 دراهم par exemple, je dis n'importe quoi, فيها 8 دراهم ديال الثمن ديال العصير و 2 دراهم ديال لا تي في. الوغ 8 دراهم راها ديال مول لو كافي و 2 دراهم ديال ليطا. دونك واش انايا اشاك فوا يعني نشرب جوج دورانج خصني ندي 2 دراهم لو تريزور، ندي 2 دراهم لو تريزور، نبقى غادي جاي لو تريزور. الوغ سا سفي با. دونك شنو هي لا سوليسيون؟ سي كو داك مول لو كافي كيبقى يجمع دوك لا تي في ديال اللي كيجمع مع لي كليون ديالو، كيجمعها و à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre كيمشي كيخلصها لليطا. يعني شكون هو اللي خاصو يخلص لامبو؟ راه انا اللي خلصتو، انا لو كونسوماتور فينال. يعني مول كافي غير شد الفلوس، غير بدا كيجمع دوك 2 دراهم 2 دراهم 2 دراهم 2 دراهم وعطاها في الاخر لليطا. يعني هنا كاينه اون غولاسيون انديريكت، يعني كاين واحد الانترميديير ما بيني انا لو كونتريبيابل وما بين ليطا اللي هو داك مول كافي اللي جمع ديك لا تي هو اللي مشى خلصها، يعني جمع من عند كاع لي كليون ومشى خلصها ليطا في لا فان دو مون لو تريمستر سولون لو ريجيم. الوغ دونك كيما قلنا il existe un tiers collecteur, une personne qui collecte, un tiers collecteur qui intervient pour encaisser l'impôt et le reverser au trésor public. D'accord? Donc, au niveau de la classification administrative. Alors, on passe le point le plus important, l'application de l'impôt. Alors, à chaque fois, quand vous étudiez n'importe quel impôt, vous devez impérativement maîtriser les quatre éléments primordiaux de l'impôt. Les huma, le champ d'application, l'assiette de l'impôt, la liquidation de cet impôt et bien sûr son recouvrement. Alors في le champ d'application حنا كنعرفوا بان اي امبو راه كيطبق، مي دابا علاش كيطبق خصنا نعرفوا علاش كيطبق. سي لو شون دابليكاسيون. كاينين دي زامبو اللي كيطبقوا على دي بيرسون، داكوغ، بحال دابا الياس كيطبق على دي بيرسون اللي هما مورال، ماشي كلهم بيان سور، كاين واحد لا ليست كنقولوا فوالا هما لي بيرسون اللي كيطبق عليهم الياس. كاينين مثلا ليار كيطبق على دي بيرسون physiques ou certaines personnes morales. D'accord? Et certaines personnes morales, mais quand vous personnes morales, alors moi شركات. Alors, يعني كاينين des impôts اللي كيطبقوا على des personnes ou كاينين des impôts اللي كيطبقوا على des opérations. بحالاش؟ بحال لا TVA. لا TVA ما كتفرقش ما بين personne morale, entreprise ou la personne physique. لا كتعرف هي les opérations. D'accord? يعني شنو هما les opérations اللي غيطبق عليهم لا TVA؟ بحال مثلا الا قلت لك اون اوبيراسيون اندستريال، اوبيراسيون ارتيزانال، اوبيراسيون كوميرسيال، دونك هادو كيطبق عليهم لا تي في. مي الا قلت لك عندك اون اوبيراسيون سيفيل، داكوغ، اون اوبيراسيون سيفيل ما كتطبقش عليها لا تي في، الي اور شون دابليكاسيون، ما كتدخلش. دونك حنا اشاك فوا اي امبو غنبغيو نقراوه الا كان كيهتم بدي بيرسون خصنا نعرفو كاين كيطبق على دي بيرسون، خصنا نعرفو شنو هما هاد لي بيرسون اللي كيطبق عليهم هاد لامبو ديالنا. ولا كان دي زوبيراسيون خصنا نعرفو شنو هما لي زوبيراسيون كيطبق عليهم هاد لامبو هذا. بالنسبه لا ريغل دو تيريتورياليتي هو كنحددو واحد لو تيريتوار جيوغرافيك، واش لي زوبيراسيون اللي داروا في المغرب، واش حتى لي زوبيراسيون اللي داروا على ليترونجي. دونك يعني كنحاولوا ايدونتيفيو يعني شنو هما لي زيليمون اللي غنطبق عليهم هاد l'impôt ديالنا. Après كندوزو لاسيت دو l'impôt.
Alors, l'assiette de l'impôt, ça veut dire, il y a le montant اللي غنطبق عليه l'impôt. يعني la somme مثلا كنقول لك لا تي في لا تي في حنا كنعرفوا بان لا تي في كتطبق على لو مونطون اور تاكس. يعني شنو هي لاسيت دو لامبو؟ الا سولتك شنو هي لاسيت دو لا تي في غادي تقول لي راه هي لو مونطون اور تاكس. يعني سواء كنسميوها لاسيت سواء كنسميوها لا باز imposable ولا لا ماتيير imposable. Ça veut dire le montant اللي غادي نحسبوا عليه l'impôt. Alors la liquidation هو الحساب. C'est le calcul de la somme due par le contribuable sur la base de l'assiette. يعني كنحدد le montant اللي غنحسب عليه l'impôt وكنضربو في le taux ديال l'impôt. هاد l'étape كتسمى la liquidation. D'accord؟ باش نعرف شحال خصني نخلص. Alors, une fois عرفت انا شحال خصني نخلص كندوز le recouvrement. Le recouvrement c'est comment je vais payer, quelle est la démarche pour payer l'impôt ديالي. D'accord? يعني le recouvrement ou le paiement, c'est l'ensemble des techniques et démarches qui ont pour objet le paiement de l'impôt. Alors, في l'impôt ملي كنخلصوا l'impôt كاينين ثلاثه ديال les techniques ديال le paiement. عندنا le paiement spontané بحال لا تي في وبحال l'IS. Alors le paiement spontané ça veut dire انا spontanément انا de ma propre volonté انا اللي كنحسب داك l'impôt انا اللي كنمشي نخلصو. D'accord? Et je fais la liquidation et le recouvrement. Un, le contribuable. Par voie de rôle, ça veut dire, ماشي أنا اللي كنحسب. C'est l'État ou bien l'administration fiscale هي اللي كتحسب. D'accord? هي اللي كتعطيك le montant à payer. كتقول لك ها شحال غادي تخلص. بحال في لو كا ديال لي باتونت يعني الرخصة. يعني الرخصة ماشي انت اللي كتمشي كتبقى تحسب شحال خصك تخلص. لا، سي هذاك كتقول بغيتي هاد الرخصة ديال هادي ها شحال خصك تخلص. La retenue à la source, بحال مثلا في le cas ديال l'IR salarial, l'impôt sur le revenu على le salaire. Alors, c'est que حنا ملي غتكونوا ان شاء الله ملي تخدموا لو سالير ديالكم غيوصلكم ان سالير نيت. Ça veut dire انت ماشي انت اللي حسبتي وماشي انت اللي خلصتي لامبو، مي انت ديجا قطعوا لك حسبوا لامبو قطعوه لك وجاتك غير داكشي اللي بقى لو نيت. Ça veut dire انت قبل ما كتخلص كيكون لومبلويور ديالك حسب لك ليار ديالك لامبو سور لو ريفوني سالاريال حي وقطعوا لك من لو سالير غادي يعطيك داكشي اللي بقى. هذه كتسمى اون روتوني ا لا سورس. داكور؟ يعني لا سورس ديال لو ريفوني ديالك هو لومبلويور. دونك شكون اللي دار لو بريليفمون؟ سي لومبلويور. داكشي علاش كتسمى اون روتوني ا لا سورس. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des éléments. Bien sûr, les éléments هادو ماشي le plan اللي درنا c'est pas exhaustif ما فيهش كلشي mais فيه les éléments importants pour bien assimiler donc هاد la matière هادي. Et j'espère que vous avez pris note ou j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on a vu. Donc voilà. Sur ce, donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à rejoindre notre page Facebook, groupe Facebook, les élites d'économie, donc pour plus de cours, pour plus de support et pour plus de questions de votre part. Voilà, donc je vous remercie et à très bientôt.